नमस्कार बंधुगण थरे कल्पना करी देखंतु कोनसी गोटे दुर्घटना कारण आपण जदि गोटे एमिति जगार पहुंची गले जोठी ना तो केही मनीष देखा जाउथिबे नाही खाइबा पीवा पई किछि जिनिस थिबो एमिति रे तो मनीष बंचिबा असंभव होई जिवो जीवन बंचई फेरिया पई मध्य कोनसी रास्ता देखा जाउ नथिबो तो सेठारे मनीष मरिबा सुनिश्चित किंतु दुनिया रे किछि एमिति मनीष अछंती जो माने सेमिति परिस्थिति को सामना करी जीवन तो फेरि आसीचंती एमानंक भितरु जणे एमिति भयंकर परिस्थिति को सामना करी 438 दिन पर्यंत रही प्रशांत महासागर गहरा समुद्र मझिरु जीवंत फेरि आसीथिले से हेउचंती जोस सेल्वाडोर एल्बोरेंगा एल्बोरेंगा पेशारे जणे माछ धराड़ी थिले से प्रतिदिन प्रशांत महासागर को माछ धरिया पई जानती आ समुद्र भितरे 4-5 दिन रही माछ धरी फेरि आसंती किंतु दिने तांको संगरे समुद्र भितरे किछि एमिति घटना घटुची जाहाकु से मने पकेले आज भी तांको रुम टांकुरी उठे तो कौन घटिथिला से दिन समुद्र भितरे आउ से 438 दिन पर्यंत समुद्र भितरे केमिति जीवन यापन करुथिले आउ से केमिति फेरि आसीथिले ए इंटरेस्टिंग घटना को जानिया पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु आउ चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जहा फल रे आगु को आसुतिबा एमिति कहानी सब को आपण एई चैनल रे देखिबा को पाइबे। दिन थिला 17 नवेम्बर 2012 सबुदिन परि एल्बोरेंगा तांको बोट को स्टार्ट करी प्रशांत महासागर रे माछ धरिया पई बाहरी जाउछंती किंतु से दिन समुद्र रो जुआर बेसी थिला सेथि पई एल्बोरेंगा तांकर जने बंधु जोस सेल्वाडोर को नवा पई साथी रे स्थिर कले आ दुहे 7 मीटर लंबर गोटे बोट को प्रस्तुत कले ए बोट को कंट्रोल करिया पई सेथि रे गोटे छोट मोटर लागि थाए बोट रो किछि भाग खाली थिला माछो आ अन्य जरूरी सामान रखिया पई सबु प्रस्तुति सरिया परे दुहे सफर पई बाहरी पड़िले किछि घंटार सफर परे सेमाने समुद्र भितर को प्राय 120 किलोमीटर अतिक्रम करि गले सेठारे पहुंचा परे माछ धरिया प्रणाली चलेले सेमाने तांको जाल को चारिआड को बिछेई देले आ ता चारि पाखरे डेरा पकेइले किंतु सेठारे पहुंचीबार प्राय 1 घंटा परे हठात सेठाकू सामना पटु गोटे बड़ जुआर आसुथिबार तांको देखा गला जुआर को देखि सेमाने डरी जाउछंती आ भाबिले आमो ए बोट एते बड़ जुआर सामना करि परिबोनी तेणु आमको एठारु पळेबाकू पड़िबो आ तांकर जाल को सेठारे छाड़ी जीवन बंचेइबा पई समुद्र तट आडकू बोट को बुलेई स्पीड रे चलिले किंतु समुद्र तट को पहुंचीबा एते सहज नथिला समुद्र जो जगारे सेमाने थिले सेठारु प्राय 6 घंटा लागि पारे तट को पहुंचिया पई आ से समय राति समय भी थिला तो तांको पूरा राति लागि जिवो ता परे भी सेमाने बोट को जोर रे दौड़ी जुआर आगे आगे तट आडकू माडी चलिले आ पूरा राति जुआर रो मुकाबिला करू करू फाइनली सेमाने सकाळु सकाळु समुद्र तटरु प्राय 1 किलोमीटर पाखरे पहुंची गले आ तांको तटरु गोटे पहाड़ भी देखा गला ता परे सेमाने टिके निश्वास मारिले आ टिके खुशी अनुभव कले किंतु ए खुशी मात्र किछि समय पई ही थिला चाहू चाहू किछि समय भितरे हठात तांको बोट रो इंजिन बंद होई जाउछि आ कोळा धुआ बाहरिबा को लागुछि आ इहा देखि दुहे भय रे थरिबा को लागिले कारण तांको पाखरे सेमिति किछि भी इंस्ट्रूमेंट नथिला जहा कि इंजिन बंद हेबा परे ताको व्यवहार करा जाई परिबो आ एपटे कूल रे पहुंचिया पई आ मात्र 1 किलोमीटर बाकी थिला बोट रे पेडल सिस्टम भी नथिला जहा द्वारा कूल रे पहुंच जाई परिथांते किछि समय परे बोट गोटे जगह रे भासीबा को लागिला एहा को देखि दुहे उदास हे जाउछंती किंतु तथापि दुहे हार मानिले नाही तांको पाखरे गोटे रेडियो थिला सेमाने से रेडियो साहाय्य तांको बॉस को कॉल कले आ तुरंत ही बॉस सेठारे गोटे रेस्क्यू टीम तांको पाखो पठे दउछंती किंतु हवा जोर थिबा कारण रो तांको बोट समुद्र भितर आडू को धक्का हे जाउथाय आ किछि समय परे रेडियोस भी बैटरी डाउन होई स्विच ऑफ हे जाउछि जेबे रेस्क्यू टीम सेमाने देथिबा लोकेशन रे पहुंचिले तो तांको से दुहें को दूर दूर पर्यंत कोठी भी नजर आसु न थाए तांको बॉस रेस्क्यू टीम द्वारा पूरा फिशिंग इलाका को छान मारिले समुद्र रो अलगा अलगा जगह को भी सर्च कले पूरा राति पूरा दिन 5 दिन पर्यंत चारिआडे सर्च कले ता परे भी ना तो से बोट मिलिला ना तांकर कोनसी अता पता मिलिला आ रेस्क्यू टीम निराश होई सेटारु फेरि आसुछि आ एपटे ए दुहे बंधु समुद्र रे भासी भासी 5 दिन भितरे लगभग 150 किलोमीटर पर्यंत भितर को पहुंच जाई सारिथिले एठु तांको चारिआडे किछि भी देखा जाउ न थाए चारिआडे को चाहिले खाली पानी ही दिसु थाए एते बड़ विशालकाय समुद्र भितर तांको बोट एते छोट देखा जाउथिला कि तांको आकाश मार्ग रो भी खोजा जाई परिबोनी से बोट रे ना तो किछि रूम थिला ना तो सोइया पई किछि सुविधा थिला दुहें को जीवन 7 मीटर बोट रे ही सीमित थिला दिन बीतीबा संगे संगे भोक आ शोष भी बढ़ी चली थाए 5 दिन सफर पई बोट रे जहा सब खाइबा पीबा सामान थिला से सब शेष होई जाइथिला खाइबा पई तांको पाखरे किछि भी नथिला आ एमिति रे तांको पाखरे मात्र गोटे ऑप्शन थिला ताहा माछ माननकु धरि कंचा खाइबा पई किंतु समुद्र भितरे खाली हाथ रे माछ धरिबा भी बहुत कठिन थिला पीबा पई सेमाने समुद्र रु मिलिथिबा किछि प्लास्टिक बोतल को एकठा करी रखुथिले
ଆଉ ତାକୁ କାଟି ବର୍ଷା ସମୟରେ ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ଏକଠା କରି ପିଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେବେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା ତ ସେମାନେ କଇଁଚ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ପିଇ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ଯେବେ କଇଁଚ ବି ଧରା ପଡୁନଥିଲେ ତ ଶେଷରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ପରିସ୍ରାକୁ ପିଇ ରହିଯାଉଥିଲେ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁ କରୁ 120 ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ଆଶା ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ଏବେ ଜୋସ୍ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳକାୟ ସମୁଦ୍ରରେ ନିଜର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶବ ସହିତ ଏକାକୀ ଘୁରି ବୁଲିଲେ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଥାଏ କାଳେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିବା ପରେ ସେ ବି ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ହାଲତ ବି ବିଗାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ଏମିତି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ ଆଉ ସେ ସୁସାଇଡ କରିବାକୁ ମନ ବନେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ଏମିତି କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଥିଲା। ଯେମିତି ସେମିତି କରି ମହାସାଗର ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ଘୁରି ବୁଲିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ନଜର ଆସିଲା। ସେ ସେଇ ଜାହାଜ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ଜୋର ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାହାଜ ନିକଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜୁଆର ଆଉ ଜୋର ହାୱା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଜାହାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା। ଆଉ ଏ ଜାହାଜ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବିନା ହିଁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ଜାହାଜ ତ ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ଆଶା ଦେଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଏ ଜାହାଜ ସିନା ଆଜି ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଆଉ ବି ଜାହାଜ ଆସିପାରେ। ଏହା ଭାବି ମରିବା ବଦଳରେ ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ବି ସେ 7 ମିଟର ବୋଟରେ କଣ ବି ସଂଘର୍ଷ କରିପାରିବ। ତଥାପି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥାଏ। ଏ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣି ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଥିବେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିବ। ଏମିତି ଲଗାତାର ଜୋସ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଭିତରେ 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫର କରୁଥାନ୍ତି। ଟୋଟାଲ 14 ମାସ ସଫର କରିବା ଭିତରେ ଜୋସ୍ ଲଗଭଗ 11,000 କିଲୋମିଟର ସଫର କରିସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଫାଇନାଲି 438 ଦିନ 30 ଜାନୁଆରୀ 2014ରେ ତାଙ୍କୁ ପାଣିରେ କିଛି ପଇଡ଼ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା ଆଉ ଉପରେ କିଛି ପକ୍ଷୀ ବି ଉଡୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ଏ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଆଇଲାଣ୍ଡ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆଇଲାଣ୍ଡ କୋଉ ଦିଗରେ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଦୂର ଦୂରକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ସେଇ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧା ଦିନ ସମୟ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ସେ ଆଇଲାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ବୋଟରୁ ଡେଇଁ ଆଇଲାଣ୍ଡକୁ ଗଲେ। ପଛ 14 ମାସ ପାଣିରେ ସଫର କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ପାଦ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲା। ଏ ଆଇଲାଣ୍ଡର ନାମ ଏବଲ ଏଟଲ ଥିଲା ଆଉ ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଏହା ଉପରବାଲାଙ୍କୁ ହିଁ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ଯାହାକି ହାୱାର ଗତି ସେଇ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଜୋସ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ। ଆଉ ଏ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଟାପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନଠୁ କମ୍ ନଥିଲା। ଭାବିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମରଣରୁ ବିଜୟ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଲା। କିଛି ସମୟ ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଘର ଦେଖାଗଲା। ଘରକୁ ଦେଖି ଲାଗିଲା ବୋଧେ ସେଠାରେ କେହି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଘର ନିକଟକୁ ଗଲେ ଆଉ ଦରବାଜାରୁ ଆବାଜ ଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଘର ଭିତରୁ ଜଣେ ଲୋକ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 14 ମାସ ପରେ ସେ କେହି ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଏ ଘଟଣା ସେଠାକାର ଲୋକାଲ ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣିର କାହାଣୀକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ତ ଏ ଘଟଣାକୁ ସାବିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ବସ୍ଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବସ୍ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏ ଲୋକ ମୋ ପାଖେ 14 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣରୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେଠାକାର ସବୁ କାନୁନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶେଷ କରି ପୁଣି ଥରେ ମେକ୍ସିକୋ ପଠାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ମେକ୍ସିକୋ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏଲବୋରେଙ୍ଗା ତାଙ୍କ ପରିବାର ବାଲା ଜୋସ୍ ନାମରେ କେସ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କିଛି ଦିନ ଜେଲରେ ରହିବା ପରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପରେ ଗୋଟେ 438 ଡେଜ୍ ନାମର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ତାଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏ କାହାଣୀ ପବ୍ଲିଶ ହେଲା ପରେ ସେ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି କି ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ଥାଉ ନିଜକୁ କେବେ ହାର ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ତ ଯେମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ଜୋସ୍ ସେଲ୍ଭାଡୋର ଜଣା ଅଜଣାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସାହସ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା କାହାଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ମେହନତ ପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।